एक इंसान को देखकर लोग उसके बारे में राय बना लेते हैं। खामोश तो है मगर मगरूर होगा। ज्यादा बोलता है तो शायद दिखावा करता होगा। अपनी जिंदगी में मसरूफ है तो खुद पसंद होगा। और अगर किसी महफिल में या रिश्तेदारों में या कहीं भी खामोश बैठा है तो लोग फौरन पूछने लगते हैं, इससे क्या मसला है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि शायद वो इंसान कई दिनों से ज़हनी तौर पर थका हुआ है। शायद वो इंसान किसी ऐसे मसले से गुजर रहा है जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता। शायद उसने इतना कुछ बर्दाश्त किया है कि अब उसे हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता। और यही हमारी ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत है। लोग अक्सर आपको पूरी कहानी जाने बगैर आपके एक सफ़े से फैसला कर लेते हैं। लेकिन आज हम ये नहीं देखेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि जब लोग हमें गलत समझें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हर गलतफ़हमी को दूर करना ज़रूरी है? क्या हर इल्ज़ाम का जवाब देना भी चाहिए? और क्या हर इंसान को अपनी असलियत साबित करना ज़रूरी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और न्यू व्यूवर्स, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। जो न्यू व्यूवर्स चैनल पर आ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको इसमें से कोई ना कोई रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, जो वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाह। घर की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं करेले बनाने वाली हूँ। करेले की करवाहट अक्सर जो पकाते हैं उनमें रह जाती है, लेकिन करेले को अगर अच्छी तरह से भून लिया जाए तो इसकी करवाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो करेले जो कड़वे होने की वजह से खाते नहीं। तो अगर इसको ऑयल या घी में जिसमें भी आप पकाते हैं, इसमें अच्छी तरह भून लेंगे तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी बन। एक अजीब बात है, हम अक्सर दूसरों को वैसा नहीं देखते जैसे वो हकीकत में होते हैं। हम उन्हें अपने तजर्बात के चश्मे से देखते हैं। अगर किसी इंसान को पहले किसी ने धोखा दिया हो तो वो नए इंसान पर भी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। अगर किसी को पहले किसी ने छोड़ दिया हो तो वो मोहब्बत करने वाले इंसान से भी डरेगा। अगर किसी को हमेशा झूठ सुनने की आदत रही हो तो वो सच बोलने वाले पर भी शक कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई वैसे हैं। कभी-कभी सामने वाला आपको नहीं देख रहा होता, वो अपने माज़ी को आपके अंदर देख रहा होता है। फ़र्ज़ करें आप किसी नई जगह काम शुरू करते हैं। आप पहले दिन ज़्यादा बात नहीं करते, बस अपना काम करते हैं और ख़ामोशी से वापस आ जाते हैं। कुछ लोग फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं, ये बहुत मग़रूर है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आप लोगों के साथ घुलने-मिलने में वक़्त लेते हैं। आप किसी से बदतमीज़ी नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ़ ख़ामोश थे। लेकिन लोगों ने आपकी ख़ामोशी को आपके किरदार का नाम दे दिया। यही मसला है, एक रवैया देखा जाता है और पूरी शख्सियत का फ़ैसला कर दिया जाता है। लोग अक्सर आपकी ज़िंदगी का नतीजा देखते हैं, सफ़र नहीं, कि वो आपने सफ़र कैसे गुज़ारा, वो वक़्त आपने कैसे गुज़ारा होगा। वो आपको आज देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो देखते हैं कि आप खामोश हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आपने कितनी बहसें छोड़कर ये खामोशी हासिल की। वो देखते हैं कि आप मज़बूत हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप कितनी रातें खुद को सँभालते हुए गुज़ार चुके हैं। वो देखते हैं कि आप किसी से दूर हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि करीब रहकर आपने कितना बर्दाश्त किया होगा। इसीलिए लोगों के फ़ैसले को अपनी पूरी हकीकत मत समझें। हर गलतफ़हमी दूर करना ज़रूरी नहीं। ये बात शायद थोड़ी सख्त लगे लेकिन बहुत सुकून देती है। आप हर इंसान को अपनी वज़ाहत देने के ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर किसी ने आपके बारे में गलत समझ लिया तो फ़ौरन सफाइयाँ देना ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि तुम बदल गए हो तो ज़रूरी नहीं कि आप घंटों बैठकर साबित करें कि आप क्यों बदले। अगर कोई कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे तो शायद आप वाकई पहले जैसे नहीं रहे। शायद आपने सीख लिया है कि हर जगह खुद को साबित करना ज़रूरी नहीं।
شاید آپ نے اپنے ترجیحات بدل لی ہیں، شاید آپ نے اپنی حدود مقرر کر لی ہیں، اور شاید آپ نے آخر کار خود کو بھی اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ ہم اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں اچھا انسان ہوں تو سب لوگ مجھے اچھا ہی سمجھیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسے مراحل آئے جہاں حقیقت کچھ اور تھی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والی صورت کچھ اور۔ ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت لوگوں کے فوری فیصلوں سے طے نہیں ہوتی۔ اللہ حقیقت جانتا ہے اور یہی کافی ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کی ہر تکلیف، ہر مسئلہ، ہر قربانی اور ہر آنسو سب کو بتانا ضروری نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی کہانی سمجھنے کے لیے نہیں، صرف جاننے کے لیے پوچھتے ہیں، اور پھر وہی بات کسی اور کے سامنے آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے خاموشی کبھی کبھی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ہر شخص کو اپنے دل کا دروازہ مت کھولنے دیں۔ ہر انسان آپ کے اعتماد کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی آپ کو غلط سمجھے، سب سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ شخص، یہ انسان میری زندگی میں واقعی اہم ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو سکون سے وضاحت کر دیں، لیکن اگر جواب نہیں ہے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ ہر شخص کو، ہر انسان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ اپنی زندگی دوسروں کے رائے کے مطابق گزارنے لگیں گے، اور ایک دن آپ خود سے پوچھیں گے کہ ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں یا لوگوں کی توقعات پوری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی رائے بنائیں گے، کچھ صحیح ہوگی، کچھ غلط ہوں گی۔ کچھ لوگ آپ کو سمجھیں گے، آپ کو پڑھ پائیں گے، لیکن کچھ نہیں سمجھیں گے۔ کچھ آپ کی خاموشی کو غرور کہیں گے، کچھ آپ کے صبر کو کمزوری، کچھ آپ کی دوری کو تکبر کہیں گے، اور کچھ آپ کی حدود کو خود غرضی۔ لیکن آپ ہر ایک کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اپنے کردار کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنی نیت صاف رکھیں، اپنا رویہ درست رکھیں، اور جہاں غلطی ہو وہاں اصلاح ضرور کریں۔ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا نہیں سوچتے، اس کا بوجھ اپنے دل پر مت رکھیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کی کہانی کا صرف ایک صفحہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کے سارے آنسو نہیں دیکھ سکتے، آپ کی ساری دعائیں نہیں جان سکتے، آپ کی ساری قربانیاں نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی وہ آپ کے دل کے اندر کی پوری حقیقت جان سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہے تو فوراً ٹوٹ مت جائیں۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کسی کا حق نہیں مارا، اگر آپ کی نیت صاف ہے، اور اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے کردار کے بارے میں مطمئن ہیں، تو ہر انسان کی عدالت میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ضروری نہیں۔ کچھ غلط فہمیاں وقت خود دور کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ کی وضاحت نہیں۔ آپ کا مسلسل اچھا کردار جواب دیتا ہے۔ اپنی کہانی ہر کسی کو سنانے کے بجائے اپنی زندگی کو اپنی کہانی بننے دیں، کیونکہ آخر میں لوگ جو سوچتے ہیں وہ ان کی رائے ہے۔ آپ اصل میں کون ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے تھوڑی سی بھی رہنمائی حاصل ہوئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔